Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adgori arkana pranasi mabane non mero purbi hadra to me karamo kollo janwa undo ko kuni ki tale bela aso hadra ko Assalamualaikum warahmatullahi. Toy yohon yani ki Malaysia made wa kya hui यार kan या तो कि वही बे होना कदा या तो कि लोग अल्लाह दुनिया तुम लोग के कोई दिनों में सिद्ध करो याला हम बोले असो दी लो ये दें दिलो इतने बोलियो तो साबुन नामा तो आप रहें बोले किसी तरीके से क्या तुम यो होना कदा माल हो दे हैं नान लालसी करी और हर कोई इंसान तुम तो दी सुकम मदे नीला फुले शैतान द्वारा लालसी मदे आजा वो दे आसी क्या लाएं बोले दुनिया मदे हाफोस मानी तो कोई इंसान तो दी हर कोई इंसान और सुंदर हो जाए नौकर हो जाए बोले इंसान और तो बांध रखी ना फरी तेंदिला किशु जिनिस जो दी और कीमती जिनिस है तुम बेचा बेचे हेफाजत करे और रखा हुआ तो दुनिया मदे आगे ईमानदार मानुषों हिंदिला सोनी भाई तुझे मानुषों को लोग हिंदिला जमा करते हैं यहाँ टाइम मदे बेहों वगैरह कौन नहीं थे हाल कुरी आरा नहीं क्या मावने तो बा बेहों वगैरह कौन नहीं थे आरो तो सही ठिकाना नहीं दिशा में तो मलेशिया वगैरह मदे तो एक गुरुद्वार रखे बोले कि गुरुद्वार रखे शुमादे लाउर सोनी रखा हुआ थे आदिया वही नौको को मौजूद ले जाते को बोली तो यहाँ तो देखिए मलेशिया मदे कोरेगी क्लास से हिंदिला इंडिया ने क्लास से हेतर आउदी लो जाती को बोली आदिया तुम्हारे कालो तुम वो दुख रहने लगते तो आदिया निधर को मोलो ये दे तरे असोदी लोग ये ने ना कि नो लिजा ना अल्लाह को बोल रही है जानी तो तुम्हारे तीन दिन और इधर मारा कर रहे बोले तो तू दुनिया मधी बा आदिया तुम्हें इंतहान गोरी वाला यो तो ये दुनिया ते इंतहान ले रही है मगर लेकिन दुनिया रो रही बार पॉइंट बाकी ऐसे तो की बार आज जो बोए बाकी ऐसे बाकू बाकी ऐसे तो तुम्हारा ब्याकुने जहाँ हमें कुमार खानों का महामारी बाले तुम्हारे तू कुछ सुने ना तुम्हारे पूरे सुनने दिवरा उतन तुम्हारे न्यायो सेट फलार कुशा हो रही होती ही नहीं आई बहुत दे जाए हाँ ओए तुम्हें हमारे समाधे हाथों तुम्हें वो दस रुपये रहा हमारे तो इतना रे क्या हिंदी ले तुम्हारे तो पूरे कुशा हो रहे कला एंगुरी आसमाई कला ये कोई एंतहान कला ये कोई हिंदी ले तुम्हें वो मानसिक हक नदी मानसिक तुम मारे हो रे हिंदी ला तुम्हें हमारे तो इतना रो है तो लाभुली हो रे तुम्हार सुरल बुतर पूरा किया गया हिंदी तुम्हारे दिल सालिया दट्टियाँ हिंदी सल्लट्टियाँ सालिलट्टियाँ हिंदी ला मलेशिया मधे पेशा बिशी बाय बनेंदो तुम आसे तो तारा हिंगला मारी गला नौ यहाँ तो के मानी तारा हम हरद गोरिया समाधे दारनी के हम गराज तारा रे हम अदम सही माता भी दिए राजी रब्बत माता भी गोरिया रे बात जुगुरे है हेतल्ला अल्लाह गुफुर रहीम तारा खुशा गोरी रे हेफाजत गोरी रखते जब गुन्नी के आसो मलेशिया मधे आरा मावने नकल बाय नकल तो आरे विदेशत अनतारे विदेशत अल्लाह कुरान मधे हो दिए একজনের হক একজন হাইলে নিদা হাই নাকি নিদে যদি একরাল ন করে দেন দিলে হকলার মন্তন দাইরে আল্লাহ গফুর রহিম গো ফুজ বরাবর যদি হাই হলে পুরল বরাবর অতন নিয়ালাইর লই যাবে কই তো ইহন তুয়াতুন 4000 টিয়া কহিবে লইয়েন কই তো তুই আর তুন মানসুতুন 40 টিয়া তুয়া যে আমাজ করা দেন দিলা আছে দেলারি হেতল্লা তুয়াতুন 40,000 টিয়া পুরা গিয়ে দিরি मगर लेकिन तुम्हार जान दे पूरा दिन न जा कोई जेठी अल्लाह ने की मानसे एजन लफालार मेसाल होते चले बांग्लादेशर खेव मासो किशु ठियाला बोली मानसर जान लफालार तो आदिया मलेशिया जबिन मादे तुम्हार ठियाला बोली तुम्हार जान लफालाई तो यहाँ तुम्हार ठियाला बोली तुम आर जान लफालायो मगर लेकिन तुम ओना न बाको तुम फुसा निंदा लागुरी समादे हारे तुम दिलम मादे हानताई और फुशा हमाय दो इतफारो है तल्ला बोली अल्लाह गुफुर रहीम तुम्हारो सुख दिनिया ताई थी हान दिनिया न खोदा ताई थी तुम्हार जाने दे मालताई थी तुम्हारे इंतहान गुरी ढाई दे तुम्हार तो है ना मासु गुरी भरा उर होतो मगर लेकिन तुम्हार गुना तू दे अल्लाह गुफुर रहीम तो दे माफ सैता तो बाद तुम्हार तुन एत्तर हादा से यानो नोई तो आर जब ओवर नहीं की तुम मारियो रे बाद तीनों वारे विदेश में सियर गुरी फलायो
এত্তর মা বলে আনন্দ হইতো হ্যাঁ ইনসানে হুসুরি করে মগর লেকিন সবসে আজর উবা ফার দিবে নাকি মাফ করে দে क्या इमे 40,000 টিয়া ন 40 লাখ টিয়া সুরগুরি বাদি বা হোড়ে দে ফেরিব এই দুনিয়া ইয়ার মা তোমার হোড়ে দে ফেরিবা কিন আগর আগর ঠাইও মাদে ইয়ার 50 বছর ইয়ার 60 বছর আউতুন মানুষ গো যাইরো জলমা লুয়াইতে ফেতো এক বছর বাদে দেখা না যাইতো ইহন তুই এ মানি দুনিয়ার মাঝে তুমি মরণের বাদ তোমার খবর মাঝে যাইলে তো তুমি লুয়াইতে না হারিবা কিয়া তুমি তো দুনিয়া তুমি পুরা গিয়ে গয় মগলে কিন্তু তোমার হুয়াইন তোমার এখানে হইছি তোমার হনক বাড়লে ফারিলে আরে সমাজ কম মাসে সমাজ কম হতাহি আনলে জাহের বাহির করিব তো এখন কি হইলে দিয়া মালয়েশিয়া জমিনের ওরে বেশা বেশি বায়ান কল অনাতারা নাকি হরিঙ্গি কল আছে ইনরা আনিওরে কুরিসি মাঝে বোয়া গারায় বা যে ইনসাফ করে বলে হয়ে মানি হরিঙ্গি যতনা আছে হিসাবে হিন্দি লইলে মানি ইয়া হরিঙ্গর উদ্যোগ করবার হলা উড়ত কিয়া হরিঙ্গি থাইলে মকর ফুয়াইবা আর বাস নেই কিয়া হরিঙ্গি অর্ডার দেখলাই দিব আর যে তারা নাকি মারের রোহিঙ্গা ফুয়াইন হিনো মায়ের হার বাধা দিব তা হরিঙ্গের বাধা দিব না তুই মালয়েশিয়ার মধ্যে হরিঙ্গির বিচার নাই হেতার লাভ হেতারা হরিঙ্গি মাথা এনে দিয়ে আনার মতলব বুঝিবা যে কেন কইলে এতে তোমার জানলা ফেলাইব জান হরি ফেলাইব তে হরি ফেলাইলে তুমি কত বড় জালেমি হাম ফুসাল লইতে বলি হ্যাঁ ওই লই কিয়া সুর হদি বে হনি মিকে টাই না পা হেতু দিহে সুর গজি দেন দিলে হইতো হেতিও 40,000 টিয়া লইর 60 বছরের মতো হনো হাই না হইতো 7 দিনে হাই না হইতো কিয়া আল্লাহ গফুর রহিম এন্তান হিং গরু দে হেন্দিলা গরু দে আয় আর জনের মাল হাই রে আল্লাহ আতো যে মাল না থাকিলে আয় জানলো যাইব ইন আল্লাহ গফুর রহিম মগলে কি বিয়ানি তুই কই নাম বেশা বেশি জুলুম করি ফেলে ওদের বেহত হয়ে গিয়ে এই মালয়েশিয়া জমিন আমাদের যেটুকুনি কি আর মা বোনের মজলুম মা বোনে অকল আয় যার গই মানি ইহা তো কই দেখি অনতারা দিনে কি হম বর্মান মুলুক মাদে উদগুন কাফের আছে ইনরে বল দে এখন কি জিয়ানা মানি কি আর সাহারা দের ইয়ানা মাদা আর মারামারি দন এবারে এবারে জানে ফুরা ফলন হ দেন না বেশা বেশি মানে কান রোহিঙ্গা কম ফুরা কম লাকান মানে একান মেসাল হাজবি মেসাল দিলাম কি যে হামনে কি রোহিঙ্গা তন ফসল না লাগে হে হাম অনতারা গরর কিয়া এই ফুসা ইনিন তুই দিন নি কে হামায়ো ইনিন গত আইনো দে ফুসা মেহনত গজ বাদ দে হামা তুরা আছে বগলে কি তুইও মানুষের হান্তাই গইত পারে ইহা তো কি নিজের সুখে হান্তায়ও নইলে তোমার মা বাবরা হান্তায়ও তোমার ভাই বোনেরা হান্তায়ও তোমার মানে দিলা এখানে উসে আছে ইনরা হান্তায়ও কেলা বেশা বেশি বিদেশের মধ্যে আসি দে হুয়াইন দে মা বাবরা হান্তার দে আছে কেন নিজে তো দুয়া তিন ফুসা আছে মা বাপে বানা দুয়া তিন ফুসা মাইলে ওর বানা বাহানা লাগা দে তো আল্লাহ তারার ফুসা তারার নাহা ভাই এই দুনিয়া তুলে যাবে নইলে হনিকে ডাহাটি করে লয়া গই নইলে হনিমিকে দিয়ে হেডে গুনারে যাবে হেতাল্লাহ হামেশ কম ফুসা হামাবার সম্বাদে বেগুন আল্লাহর তকল উদ্যোগ করি আল্লাহ কেলা মিলে আল্লাহ গফুর রহিমান নেজাম মাদে তুই হামদ ফুসা নিন আল্লাহর তকল করি তো তো কিয় ডর হে আল্লাহ মুই দে দুগুন কি ফুসা হামার হয় তোমাদে ইনি হামেশ কম ছটকায় দাঁড়িয়ে মা রাখিস হংকিসি মর ছটকা মা বাবরা দর ছটকা ভাই বোনেদের দর ছটকা কেন তোমার ভাই বোনেদের তুই দর তোমার ভাই বোনেদের তোলা দোয়া কর এনা ছটকা ন নাকি এনা সফর হাম ন হেতাল্লাহ হামিশ কম যেটুকুনি কি তুমি ফুসা হামাইবা আর বেগুনে যেটুকুনি কি ফুসা হামাবা ইনরে আল্লাহ মোর ফুসা হরে যেটুকুনি কি আছে ইনিন হামিশ কম ছটকায়ে জারিয়া মাদে নজর মা রাখি আল্লাহ আল্লাহ কোশিশ করিস হেঙ্গর আল্লাহ তুমি মাগনসা সবাই বাদ আল্লাহ গফুর রহিম তোমার ফুসারে হেফাজত রাখি ইয়া তো দেহমা তিন ফুসা হইন তোরে নইলে মা বোন এসার আল্লাহ হলো নইলে বাপ বোন বেগুন এসার আল্লাহ হলো ন ফারাইলারে এসার আল্লাহ হলো না নিদর গো মানি বিবি আছে বিবি হিবারে মানি শান্তি তাই তো না ফুসার পাওয়ারে আল্লাহ দেহেন নে তোর ফুসা তোরে হাইতো না দিম মানি তোর মন তুলে যাবে কই মগলে কিন্তু তোর গারা ওয়ান মাদে ফেলাম
জিয়ানো মানে কি তুই আবাদুল আবাদ খুচুরি মাথায় যেতে ইয়া ওল নিয়ে মা বলে কেলা হেন মারা হরত দে মালয়েশিয়ার বাই হেনল বুঝত দে তারা বেশা বেশি বুঝর আলহামদুলিল্লাহ বেশা বেশি শুকরিয়া ন বুঝত দে তারা ইন্দিলা ওরা হাইওয়ান দিল্লা ওর খেলা চলত দে